अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज एक अहम बैठक कराची पुलिस चीफ के ऑफिस के अंदर जो है वो हुई है और उसमें कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद की सदारत सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत हुई है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे नाजरीन, क्योंकि इंतहाई अहमियत की हामिल ये मंसूबा है। एक आम आदमी हमेशा परेशान दिखाई देता है, उसका मोबाइल फ़ोन छिन जाए तो ढूंढता दिखाई देता है और फिर उसको मुल्ज़िमान नहीं मिलते, ना तो मोबाइल फ़ोन मिलता है। इसी तरह बहुत सारी जराइम की वारदातें होती हैं, मुल्ज़िमान खुलेआम घूम रहे होते हैं। फ़ेज़ 1 के हवाले से जो है इसके ऊपर बातचीत हुई है। मुख्तलिफ और दीगर अफसरान भी, पुलिस और दीगर CPLC, उन्होंने भी जो है इस हवाले से एक बैठक की, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान कराची पुलिस से अबरार हुसैन ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे ताकि ये चीज़ अब तक आवाम इसका मुंतज़िर है ना कि किस तरह ये मामलात जिस तरह हो रहे हैं। दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, लोगों को लूटते हैं और फिर निकल जाते हैं, और फिर जो मुतासरीन हैं वो हमें ये दिखाई देते हैं कि वो कभी थानों के चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी इस पादाश में ख्वार होते दिखाई देते हैं कि उनकी कीमती चीज़ एक तरफ तो चली गई है तो दूसरी तरफ उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत मुश्किल है। अब अगर ये प्रोजेक्ट लगता है जिस तरह पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में इसके ऊपर काम हुआ है, कैमरे लगे हैं इसके ऊपर, तो उसके नताइज आना शुरू हुए हैं। अब बात ये हो रही है कि कराची की कम से कम जो मेन आम शारा है उस पर कैमरे लगने जा रहे हैं, और वो जो है वो लोगों को, मुल्ज़िमान को किस तरह कनेक्ट करके किस तरह उनके चेहरे पहचानेंगे, आर्टिफिशियल बेस्ड जो कैमरे हैं वो किस तरह अपना काम करेंगे, इसके ऊपर आज इजलास हुआ है। उस पर क्या बातचीत हुई है उसके ऊपर जानते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कराची पुलिस तर्जुमान ने, अबरार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा इजलास के हवाले से बताया। आज एक अहम बैठक है, बहुत अरसे से शहरी चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ काम हो, अमली तौर पर चीज़ें नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि कराची पुलिस ऑन ग्राउंड तो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कंटेन करे जो स्ट्रीट क्राइम है, बट उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन जो नए गैजेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको एनहांस किया जा रहा है, उसमें नई नई चीजें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और इसका ये फेज फर्स्ट है। इसमें अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से 1300 स्पेशल रिकग्निशन कैमराज जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, रेड जोन, शाह फैसल, एयरपोर्ट कॉरिडोर में अभी ये इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। और ये जो 1300 स्पेशल रिकग्निशन कैमराज हैं ये ना सिर्फ नक्ल हरकत पर नजर रखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये चूंकि स्पेशल रिकग्निशन है तो इनमें डेटा हम फीड करेंगे और ये डेटा जो भी शख्स जेल जाएगा या जिसका CR होगा उससे कनेक्टेड होगा, नाजरा और उनसे भी कनेक्टेड होगा। तो ऐसी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को और व्हीकल्स को, और इसके साथ साथ जो लोग जेल से होकर आएंगे, अगर वो इन रूट को इस्तेमाल करेंगे जहां इन कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा, तो उनको हम थ्रू इन टेक्नोलॉजी ट्रेस करेंगे और उनकी नकल हरकत पर नजर रखेंगे। मतलब अबरार साहब, एक आम आदमी को समझाने के लिए मतलब यही बात हो रही है कि उन तमाम रूट्स पर अगर कैमरे की आंख ने देख लिया और वो मुल्जिम कोई मफरूर हुआ तो वो पकड़ा जाएगा, कोई गाड़ी चोरी की उस जगह से गुजर रही हो वो पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ट्रू क्लेम ऑफेंडर है, जो मफरूर है, जो किसी जुर्म में हमें जिसकी तलाश है, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड थ्रू CR और थ्रू नाजरा वेरिफिकेशन, नाजरा वेरिफिकेशन होता है, तो हम ये कैमराज हमें असिस्ट करेंगे। जो पुलिस ऑन ग्राउंड काम कर रही है उसको ये असिस्ट करेंगे एज ए टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट। अच्छा अबरार साहब, सवाल पैदा होता है कि देखिए कोई कंट्रोल रूम बनेगा कि अगर फौरन वो नजर आता है तो उसके ऊपर फिर एक्शन का क्या तरीकेकार होगा? सर बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इसी फेज 1 में कंट्रोल रूम की बिल्डिंग शामिल है। 23 स्मार्ट 23 यानी 23 स्मार्ट व्हीकल्स इसमें शामिल कर रहे हैं। 1300 स्पेशल रिकग्निशन के कैमराज हैं जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 1 में अभी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और फर्दर इसका दायरा कार पूरे शहर में बढ़ाया जाए। अबरार साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ना, बात ये होती है कि नफरी का एक मामला थानों में दिखाई देता है और लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ये सवाल करते हैं कि जी नफरी, अब इसके लिए क्या इजाफी नफरी होगी या वही थानों की नफरी को यूटिलाइज किया जाएगा अगर एक्शन होगा? क्योंकि गाड़ियाँ फिर देखें ना, बहुत ज़्यादा डाटा आएगा
مجھے ایسا جو لگ رہا ہے. تو اس کو جو ایکشنز ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو وہ کس طرح ہوں گے؟ وہ انہی تھانوں سے ہوں گے یا اس کے لیے کوئی علیحدہ نفری جو ہے وہ لگائی جائے گی, بھرتی ہوگی؟ دیکھیے کراچی پولیس آن گراؤنڈ تو ویسے ہی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارا پروجیکٹ 1.5 بغیر کسی ٹیکنیکل اسسٹنس کے ہمارا جو آپ یہ کہہ لیجیے رسپونس ٹائم ہے وہ ود ان منٹ ہے نا. ہاں, کیونکہ ابرار صاحب پتہ ہے کیا ہوگا, کیونکہ میں وہ فیل کر پا رہا ہوں ابرار صاحب کہ اس ایس ایچ او کا کیا حال ہوگا, کیونکہ اس کو فوراً کالز آ رہی ہوں گی, اس کی ٹیم کو کال آ رہی ہوں گی کہ جی ادھر سے گاڑی گزر رہی ہے. تو شارع فیصل تھانے کی جو حدود جو تھانے آ رہے ہوں گے یقینی طور پہ وہ تو پھر ان کے لیے ایک بڑا ٹاسک نہیں ہوگا, کیونکہ آلدو ایک نفری پہلے سے ہی تھانے میں شکایت آتی ہے جی یار کم ہے, زیادہ ہونی چاہیے, علاقے بڑے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تھانوں کے حوالے سے, نفری کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ 23 جو اسمارٹ وہیکل دی جا رہی ہیں ان 1300 کیمراز کے ساتھ اسمارٹ وہیکل انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو پولیس اسٹیشن کی ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ان کو اسسٹ کرے گی. اس کا مطلب ہم صرف اور صرف کیمرہ انسٹال کر کے اور ڈیٹا فیڈ کرنے پر نہیں رہ رہے, ہم آن گراؤنڈ نفری جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. یہ جو 23 اسمارٹ وہیکل آئیں گی یہ اسمارٹ وہیکل بالکل مسلح ہوگی, اور اس کے علاوہ اس میں نئی نفری دی جائے گی تھانہ سطح پہ, تو آپ کو انشاءاللہ تبدیلی نظر آئے گی اس سے. اچھا ایک اگر ہم ابرار صاحب دیکھیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل خود پولیس کو ہے اور ہم چیزیں دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس چیز کو ہم آگے بھی بات اس کی کرتے رہتے ہیں. ابرار صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے, کیونکہ دیکھیں نا ایک معاملہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ جرائم پیشہ عناصر جو ہے وہ مختلف شہر کے علاقوں میں موجود ہیں, تو اس حوالے سے جرائم میں کتنے فیصد کمی آپ دیکھ سکتے, کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور بہت دیرینہ ایک ایسا خواب ہے جو اس شہر کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی اس طرح کے پروجیکٹس لگے آئی ٹی بیس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس, تاکہ ان کے جو جرائم پیشہ عناصر اتنے کھلے عام گھوم رہے ہیں تو ان کو گرفت میں لایا جا سکے ٹیکنیکل بنیادوں کی اس پر. تو کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں جرائم کی کمی ممکن بن سکے گی؟ ایسا ہے کہ ہم اس میں یہ تو اسٹیٹسٹیکلی نہیں بتا سکتے کہ اتنا جو ہے وہ فگر آف کرائم ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا, بٹ انشاءاللہ میجر آپ کو ڈکلائن نظر آئے گا. انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جن ایریاز میں ابھی فرسٹ فیز میں یہ انسٹال کر دیے گئے وہاں آپ کو اگر کرائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ کنٹین کرنے کی ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں, بٹ کیونکہ پھر ایک نیا اضافہ ہوگا تو ہم کر لیا کریں گے, بہت زیادہ بہتری آئے گی. اچھا ابرار صاحب یہ کب تک نافذ العمل ہوتا دیکھیں گے شہری, اس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ جی یہ فیز 1 جو ہے وہ اتنے عرصے میں ایکسپیکٹیشن ہیں کہ جی کمپلیٹ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 2.5 ایئرز میں فیز 1 ہم کمپلیٹ کر لیں گے. انسٹالیشن, گاڑیوں کی فراہمی, تمام تر پروکیورمنٹ سے لے کر اور کیمرہ انسٹالیشن, کنٹرول روم, یہ تمام چیزیں 2.5 ایئرز میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی جی انشاءاللہ. اچھا ابرار صاحب تھوڑا سا دیکھیں نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم تو بہت عرصے سے آصف اجاز صاحب جو ڈی جی ہیں اور دیگر پولیس افسران کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں یا کسی فورم پر ہوتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کی بہت ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی جو مفرور ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہیبیچول کرمنلز ہیں ان کو گیجٹس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. تو پولیس کو خود ان پروجیکٹس کے ذریعے کتنی مدد مل سکے گی, تھوڑا اس کے حوالے سے بھی ذرا بات چیت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کے حدود میں گھوم رہی ہوتی ہیں چیزیں اور پکڑی نہیں جا رہی ہوتی ہیں. دیکھیے وہ جو حدود یا جو سسٹم کا ایشو ہے وہ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے, اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ایک چیز ٹیکنیکلی آپ کسی کے بھی اسسٹ کر دیتے ہیں, ٹیکنیکلی آپ تھوڑا سا اکوپ کر دیتے ہیں تو چیزیں اس سے مزید بہتر ہوتی ہیں. یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا جب آپ کے پاس ایک اکوپمنٹ کی سہولت ہوگی, آپ کے پاس اسسٹنس ہوگی, آپ کے پاس انہانس ٹیکنالوجی ہے. مطلب ابرار صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ملزم, کوئی بھی جرائم پیشہ عناصر یا کوئی چوری کی گاڑی یا کوئی بھی چیز شارع فیصل کی حدود میں اس کو چلتی نظر آئے تو اس کے لیے بڑا مشکل بن جائے گی. اللہ آپ کو بہت زیادہ میجر ڈفرنس نظر آئے گا. جو ریشو آف کرائم ہے اس میں آپ ڈکلائن دیکھیں گے, کیونکہ ہم آن گراؤنڈ تو بڑا کام کر رہے تھے, بٹ جو بھی چیز ٹیکنیکلی اسسٹ کرے گی پولیس کو اس کا الٹیمیٹ فائدہ کراچی کے شہریوں کو ہوگا.
मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अबरार साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी, क्योंकि देखें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा सेफ सिटी की ज़ाती तौर पे भी और मुख्तलिफ फोरम्स पे इसकी आवाज़ जो है वो बुलंद होती दिखाई देती है और लोग इसके ऊपर बात करते दिखाई देते हैं। मुराद सोनी भी जो हैं ताजरों को इकट्ठा करके कैमरे लगा रहे हैं और उसका जो एक्सेस है वो थानों में जो दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं, उन कैमरों को भी इसके साथ लिंक किया जाएगा और दीगर जो कैमरे शहर के लगे, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जो ऑलरेडी लगे हुए हैं कैमरे, उनको भी इस कंट्रोल रूम के साथ अटैच किया जाए, कनेक्ट किया जाए? क्या इस हवाले से भी गौर किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है कि जो कैमरा सीपीसी के तहत या सीपीएलसी के तहत काम कर रहे हैं, फर्दर हम उनको इनके साथ इंटरकनेक्ट कर देंगे और चीजें आपको मजीद इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स बेहतर नजर आना शुरू होंगी। बहुत शुक्रिया अबरार साहब। तर्जुमान कराची पुलिस हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि एक टाइम लगेगा, मगर इसके बाद, अगर लगने के बाद जो है वो नताइज आना शुरू होंगे। पहला फेज़ है जिसके अंदर बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स और जो कैमरों की फिटिंग है वो शार फैसल और एयरपोर्ट और इस इलाकों की हदूद में होगी। ताहम पूरे शहर में इसको लेके जाना है, सूबे भर में लगाने की बात हो रही थी। ताहम ये देखेंगे कि यकीनी तौर पर जब ये प्रोजेक्ट्स नाफिजुल अमल बनते हैं तो कितने शहरियों को जो है वो आसानी होगी, कितने जराइम पेशा अनासरों को मुश्किल होगी। ये मुस्तकबिल करीब में इस शहर में रहने वाले दोनों अफराद, शहरी भी और जो जराइम पेशा अनासर हैं, वो दोनों देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।